नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत मु मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ज्योतिष को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर यही अगस्ट मास रे आपणकर केमिति दिन गुड़िक आपणकर केमि कटुची। आम जाचे यही श्रावण मास गोटे पवित्र मास। यही श्रावण मासरे आम रक्षाबंधन ठारू अगस्ट 9 रु अगस्ट 30 पर्यंत देखिबा आपण मनकर राशि आपणकर ग्रह आउ आपण प्रति केमिति दिन गुड़िक आपणकर कटुची। ए रक्षाबंधन ठारू आमर अगस्ट शेष पर्यंत आम मैंने जाचे आउ राखी पूर्णिमा रे चंद्रंकर जोगपाक बदले चंद्र टे शांति हुअन्ति जोटा कि आपण मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में किछिटा नुआ भाग्य किछिटा नुआ परिवर्तन आनी थाए। आउ यही धारा श्रावण मासरे आउ निश्चिंत भाव में आमर फास्ट कहवा मेष राशि व्यक्तिशेष मानक पई तांकर ई दिन गुड़िक केमिति कटुची चलतु देखिबा। आमर यही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीबो जोटा कि आपण सुख शांति रे रहिबे, आर्थिक उन्नति घटिबो, शुभ कार्य रे आपण जोग देबे, कर्म क्षेत्र में सफलता पाइबे, आशानुरूपक फल मिलिबो, विद्या रे सफलता पाइबे, चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति आनिबे, व्यवसाय लाभदायक हबो जोटा कि ए वर्ष निश्चिंत आपणकर मानसिक शांति निश्चिंत आपण सुदृढ़ रहिबो। आमर यही वर्ष अगस्ट मासर आमर जो देखिए राखी पूर्णिमा ठारू अगस्ट 9 रु अगस्ट 30 पर्यंत 30 भितर आपण दिनटी एमती सब कटिबो। चलो फास्ट देखिबा आपण पर्सनल लाइफ केमिति बीतुची पार्ट पार्ट करिक म आपनको कहबी, डिटेल कहबी, विस्तीर्ण भाव में कहबी। देखंतु जदियो आपण कोनोसी डिसाइड करिसंती आपण कोटे नुआ घर करिवार डिसाइड करचंती, कोनोसी जगह किनिया पई डिसाइड करिसंती किंबा कोनोसी एक फाइनेंशियली इन्वेस्ट करबा को चाहचंती, निश्चिंत भाव में आपणकर एटा शुभदायक हबो आ लाभदायक हबो जोटा कि किछिटा बाधा विघ्न हेले भी एटा माने पूरा कंप्लीटली डिफिकल्ट हबो नहीं। आपण पई किछिटा समस्या हेले भी आपण ए सब क्षेत्र रे निश्चिंत भाव में आपण लाभदायक हेबे, सक्सेसफुल पाइबे। आउ आपण जदि भी कौनसी एक नुआ बिल्डिंग करिया पई प्लान करिसंती, कौनसी व्यापार वाणिज्य करिया पई डिसाइड करिसंती, आउ कौनसी ना परिस्थिति आसिले ये सब जिनस कि डिफिकल्ट होउछि आपण पई ये सब जिनस लागी रहिले भी आउ माने किछिटा डिफिकल्ट हबो सत कि बट हेई जीवो काम आपणकर हेई जीवो। जोटा कि आपण प्रत्येक जिनस रे आपण जहाँ भी जो कंट्रीब्यूशन करिवे जो बिजनेस हो किंबा चाकरी क्षेत्र रे हो किंबा अन्य जो क्षेत्र में आपड़ कि डिसाइड कर मन भर रखी ता निश्चिंत आपण जिते समय देकी आपड़ चिंता करती निश्चिंत भाव में आपणकर सक्सेस निश्चिंत हम। आउ धन संपत्ति क्षेत्र में हो किंबा आपणकर जेकोसी गोटे फाइनेंशियल सिक्योरिटी थाई कि कौन आपड़ यदि फिक्स डिपोजिट करेंगे किंबा फिक्स डिपोजिट करने डिसाइड करेंगे ये निश्चिंत भाव में आपड़ ये सब जिनस आपण सहजरे पाई परिबे। आउ आपणको फैमिली प्रति आपण यथेष्ट समय देबे आउ आपणको परिवार लोक आपण खूब भल पाइबे। चलो देखिबा आउ जदि आ गोटे कथा कहबी जदि भी आपण कोनोसी मैरिज पई किंबा डिसाइड करिथिबे ए कथा को कथावार्ता हेइथिबे आउ निश्चिंत भाव में से मैरिज पई जो कथा हेइथिबे तार शुभ संकेत आपनको निश्चिंत भाव में एई समय एई को रक्षा पूर्णिमा ठारू अगस्ट शेष पर्यंत अगस्ट 30 पर्यंत निश्चिंत आपणकर गोटे शुभदायक लाभदायक ही हम। आ निश्चिंत भाव में आप ट्राए करेंगे कि ये सब जिनस आउ झिंझटक हम ना भलरे भलरे आपणकर निश्चिंत भाव में घटना सहजरे हो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି, କୌଣସି ମନାମନାନ୍ତ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରିୟୁନିଅନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏହି ସମୟକାଳ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଇଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ତା'ର ଏକ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହିଁ ହେବ। ଦେଖିବା ଏଇ ମେଷ ରାଶି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦିଓ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ରୋଗ ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏଇ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ନୂଆ ଡକ୍ଟରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତକାରକ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାମ୍ପର ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ହେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଉଛି। ମେ ବି ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।